ত্রিপুরার জিআই ট্যাগ প্রাপ্ত কুইন আনারসকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরতে নয়াদিল্লিতে শুরু হল ত্রিপুরা গ্লোবাল পাইনাপেল ফেস্টিভ্যাল 2026 উৎসবের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ সহ অন্যরা। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক শুভেচ্ছা বার্তায় বলেন, নরেন্দ্র মোদী এই উৎসব ত্রিপুরার কুইন আনারসকে আন্তর্জাতিক পরিচিতি দেবে এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা বলেন, এই উৎসবের মাধ্যমে ত্রিপুরার কুইন আনারসের আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডিং আরও শক্তিশালী হবে এবং বিশ্ববাজারে এর চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজ্যের কৃষকরাও আর্থিকভাবে আরও লাভবান হবেন। দিল্লিতে আয়োজিত এই উৎসবে ত্রিপুরার শতাধিক শিল্পী অংশগ্রহণ করেন এবং এই উৎসব চলবে আগামী 29 জুন পর্যন্ত। Tripura's queen pineapple is one of the nature's finest gifts. Cultivated largely by the tribal community, tribal farmers, Tripura's unique agroclimatic condition, it is renowned for its exceptional sweetness, distinctive aroma and low fiber texture. And as mentioned by Ratan Lal, it is very rich in bromelain, along with the A, B, C, vitamin A, B, C. इस उत्सव में शामिल हुए सभी किसानों, देश विदेश से आए हुए व्यापारियों और खास करके प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं को भी मैं स्वागत करता हूं। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के सपने को हकीकत में बदलने के मकसद से इस 3 दिन का मेगा उत्सव का आयोजन किया गया है। इस मेगा अनारस उत्सव का मकसद सिर्फ हमारे राज्यों के अनारस के विश्व स्तर पर पहुंचाना ही नहीं है, इसके साथ साथ राज्यों के पर्यटन, संस्कृति, विरासत, बैम्बू प्रोडक्ट्स, त्रिपुरा के खान पान की भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को सामने लाने का एक प्रयास है। I am confident that the Tripura Global Pineapple Festival will enhance the international recognition of queen pineapples, open new avenues for trade, investments and contribute to the prosperity of the farmers of Tripura. With the divine blessings of Mata Tripura Sundari, may the people of Tripura continue to progress on the path of peace, prosperity and